الحمدللہ اجدہ اپنا درس قرآن بھائی نوید صاحب انہاں دی بیٹے دی ولادت دی خوشی دے اندر الحمدللہ پروگرام رکھیا گیا ہے۔ بڑی ہی خوشی دی گل ہے کہ سارے مسلماناں دے اندر او رسم و رواج آ رہے نے جڑے رسم و رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تو ثابت نے، وگرنہ دنیا دے اتے ایسے مسلمان بھی موجود نے جڑے مسلمان شادی دا موقع ہوئے، بچے دی یا بچی دی ولادت دا موقع ہوئے، ایسے پروگرام کردے نے، گندے خسرے کنجریاں نچاندے نے، لیکن اللہ دا شکر ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت دیتی ہے، انہوں نے ایک ایسا پروگرام رکھنے اپنی بیٹی بچے دی خوشی دے اندر کہ دوسرے لوگاں دی بھی اصلاح ہوئے۔ اس واسطے ایسی گلاں ساڈے اندر پیدا ہو جانیاں چاہیے نے کہ شادی دا موقع ہوئے بجائے کنجر نچاون دے اسی مسجد دے اندر پروگرام رکھیے، علماء آون تقریراں سناون، قرآن پڑھن، حدیثاں سناون، دوسرے اندر بھی پیدا ہوئے، بچے پیدا ہون، بچے دی ولادت دی خوشی ہوئے، بجائے کنجریاں خسرے نچان تو بہتر ہے کہ اسی اللہ رب العزت دے گھر دے اندر درس قرآن رکھیے، سانو بھی خوشی ہوئے، دوسرے لوگاں دی بھی اصلاح ہوئے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی سوچ نو سمجھ نو قبول فرمائے۔ تہاڈے سامنے ایک ننھا جا بچہ جس دا نام ماشاءاللہ چھوٹا جا بچہ بھائی تنویر محمدی صاحب یہ نعت پڑھن گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دی حمد و باری تعالیٰ دے حوالے دے نال نعت پڑھن گے، اس واسطے سارے ساتھی انہاں دی حوصلہ افزائی بھی کرنی انشاءاللہ۔ بھائی تنویر محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، یہ دعا ہے دل سے، عزت قرآن رہے اور عظمت اسلام رہے، مر تو جاؤں گا، مر تو جاؤں گا، مرنے سے پہلے کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے خدمت اسلام کر جاؤں، لاکھ درود و سلام اس پیغمبر کو، لاکھ درود و سلام اس پیغمبر کو، جس نے لاکھوں کروڑ بت توڑ دکھائے، سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آئی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا آقا جیا
ਜਿਹਾ ਮਦਨੀ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਮੀਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇ ਹੁਸੀਨ ਆਏ ਨੇ लेके अल्लाह कोलो सच्चा दीन आए ने। वाद एक दूजे तो वाद एक दूजे तो ज़हीन आए ने। आका जिया किसे माई जाए नहीं। आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। अल्लाह वल्लो ऐसा इखलाक पाया है। सदाकते अमीन सोने लकाब पाया है। ओनानो भी आका सीने लाया जिन्ना कदे हंस के बुलाया नहीं। आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। सिफातैन जयनस ने बयान की आका दी में सेवा 10 साल की आका सोने शफकत कमाल की आका कदे किसे नु झड़काया ही नहीं। आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। कुरान अल्लाह वल्लो जी खजीना मिलिया। शहरा विचों मक्का ते मदीना मिलिया। तनवीर नबिया विचों नबी जी नगीना मिलिया। और किसे आँख में समाया ही नहीं। आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। सोने जिया आका जिया मदनी जिया जग विच आया ही नहीं। आप जैसा रब ने बनाया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए अहले हदीस विहाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो के लिए सेफ आर्टिस्ट के जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।